এবারে লোকসভা নির্বাচনে 400 পারের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল বিজেপি, কিন্তু মাত্র 240টি আসনে জিতেই থেমেছিল তাদের গেরুয়া রথ। এরপর শরিকদের হাত ধরে কেন্দ্রে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গড়ে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। কিন্তু কি কারণে বিজেপি এত বড় ধাক্কা খেলো তা নিয়ে এখনো কাটাছেঁড়া অব্যাহত রয়েছে দলের অন্তরে। পাশাপাশি কাটাছেঁড়া চলছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অন্দরেও। আর এই ফলাফলের জন্য কার্যত নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই দায়ী করেছেন সংঘের নেতারা। ছেলেবেলা থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্যবতী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে 2014 ও 2019 সালের লোকসভা ভোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর নিজেকে শক্তিশালী ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে বিরোধীদের লাগাতার কটাক্ষ, গুরুত্ব না দেওয়া, কোথাও যেন সংঘের বিরুদ্ধাচারণ করছিলেন। প্রচারে লাগাতার বিরোধীদের কটাক্ষ করা, ধর্ম নিয়ে মন্তব্য করা, এসবই লেগেছিল। যেখানে সংঘের লক্ষ্য সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলা, সেখানে বিরোধী তো দূর, শরিকদেরও এতদিন গুরুত্ব দেননি মোদী। তার এই অহংকারের জন্যই এবার লোকসভা ভোটে বিজেপি বড় ধাক্কা খেয়েছে বলে মত সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সংঘের নেতাদেরও। ফল প্রকাশের পরই সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত মুখ খুলে মোদীকে রাজপাট শিখিয়েছেন। আর এবার সংঘের আরও এক নেতা ইন্দ্রেশ কুমার সরাসরি নাম না করে প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতৃত্বকে অহংকারী বলে খোঁচা দিলেন। বৃহস্পতিবার জয়পুরের কানৌটায় একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় ইন্দ্রেশ কুমার তিনি বলেন, দল রামকে ভক্তি করলেও তারা অহংকারী হয়ে উঠেছিল, তাই তাদের 240 আসনে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। এমনকি বিজেপি বিরোধী দলগুলির জোট ইন্ডিয়ার সমালোচনা করতেও ছাড়েননি ইন্দ্রেশ কুমার। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। দিন দুয়েক আগেই নাগপুরে আরএসএস একটি অনুষ্ঠানে লোকসভা ভোটের ফল নিয়ে সরব হন সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। তার মতে একজন প্রকৃত সেবকের কোনো অহংকার থাকে না। वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है।
और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें दो पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे लोग संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। সূত্রের খবর, সদ্য সমাপ্ত লোকসভা ভোটে যেভাবে বিজেপির তরফে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সর্বশক্তিমান হিসেবে তুলে ধরে মোদী পরিবার বলে প্রচার চালানো হয়েছিল, তাতে তীব্র আপত্তি ছিল সংঘ নেতৃত্বের। আর ফল প্রকাশের পর ধাক্কা খাওয়ায় বিজেপি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু করেছে সংঘ। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রথম বাংলা।